हेलो हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज दिन गोटे फ्रेश ब्लॉग को लिपा जोगेंद्र लाइफ लाइन ब्लॉग चैनल को आपण मानक स्वागत। आशा करुच्ची जगन्नाथ कृपा मु बहुत भलरे अच्छी, आपण मैंने भी बहुत भलरे थिबे। आज हूँ मोर जो एकादशी व्रत मु रखे, आज हूँ भौम्य एकादशी बा भीष्म एकादशी बा जया एकादशी। आज हूँ 29 तारीख गुरुवार दिन जनवरी मास 2026। तो आज जो एकादशी टी बहुत बहुत बड़ माने महात्मा अच्छी एकादशी रो। ए एकादशी करबा द्वारा आपण बहुत माने पिशाच रूपी माने जगह को आपण जाइथिबे, जोटा कि माने एमिति कथा रे कुहा जाए माने गोटे सी पूरा पिशाच हो जाइछंती। आउ पिशाच हो गले आपण माननकु भी नॉर्मली एमती कथा कहिबारे जानती कि सेमानंकु भोक लागिले से माने खाई परिबेनी, सेमानंकु शोष लागिले से माने पानी भी पी परिबेनी। तो से माने पूरा माने अनस्टेबल माने कंडीशन रे थांती। तो जेते एकादशी अच्छी सबु एकादशी रो माने अलगा अलगा प्रकार महात्मा थाए। तो ये जो एकादशी अच्छी ये एकादशी करिबा द्वारा माने आपणक वंशर आपणक परिवार कौनसी भी लोक ए पिशाच रूपी दिगरे जाइथिले तो बहुत माने सेमानंकर माने उद्धार ही हेई पारिबो। तो यार एकादशीटा आज गुरुवार 29 तारीख 6:50 रु तो 30 तारीख शुक्रवार 6:50 रु 10:37 से आमर पारण समय, जहाँकि सही समय रे मु आपण मानको पूर्व वीडियो रे भी कहिछि पारण समय मीन्स सही समय रे भगवान को पाखरे द्वादशी प्रसाद लगेकी खाइबा, ता सहित टिके भगवान को आराधना करिबा, जपमाला करिबा, नाम संकीर्तन करिबा। सही समय रे किछि माने पिला हो किंबा गोमाता हो किंबा मंदिर रे माने लोक माननकु जो माने किछि माने प्रॉब्लम रे माने अछंती, तो से माने मंदिर पाखरे बसंती ना, तो से मानन किछि भी अन्न वस्त्र किछि भी दान करा जाए, सेटा को पारण समय ही कुहा जाए। जेतिकी मु जानिछि मु सेतिकी आपण मानन कहूछि। आउ एकादशी माने बहुत बहुत बड़ दिनटा कथा आम माने इस्कन रे कुहा जाए माधव तिथि भक्ति जननी जतन। आ मध्य ए एकादशी को भीष्म एकादशी मध्य कुहा जाए, कारण भीष्म पितामह जेतेबेले सरसज्जा रे थिले सेतेबेले से प्राण त्याग करथिले कि एई माने माघ मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि रे। तो सेइथिपाई तो भीष्म पितामहଙ୍କ नाम अनुसार ए एकादशी को भी भीष्म एकादशी, जया एकादशी, भौमी माने भीष्म भूमि, तो तार सेई अर्थ रे ए एकादशी रो एते गुडे नामकरण ही करा जाए। तो एकादशी आपण इस्कन रे लाइन रे अछंती न अछंती किछि नाही, एकादशी समस्ते करि पारिबे। जेमिति गोटे हमर पूजा आसुची तो गोटे से दिन आमे समस्ते उपवास रही एमती पूजा अर्चना करूचंती। आपण माने जदी ए एकादशी करिले आपण माने अन्न न खांतु, कारण एकादशी मु जति कि आपण माननकु कहिबी तो भल से ही करिबाटा ही कहिबी, अधा अधूरा भल ही लागिबनी। तो आपण फास्टिंग रुहंतु बट अन्न खांतुनी, एमिति दिनमान उपवास रही कि माने राति टाइम टा टिके फल आ जूस टिके पीकी आपण दिनमान भगवान को आराधना रे रुहंतु, जप करंतु, कीर्तन करंतु, पारायण करंतु, जहाबी माने करंतु। ता सहित एतिकी टिके फास्टिंग करिले भल हबो, अन्न न खांतु, कारण अन्नटा भल नुहे से दिन एकादशी व्रत पाइका। मु ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो रे कहिछि अन्न रे ही पाप ही लुचिकी थिले। तो सेति पाइका हम जदि अन्नटा ही खाइबा तो आमर एकादशी व्रत करिवार किछि भी महात्मा रहिबने। तो सेति पई आमे जगन्नाथ संस्कृतिर लोक जेहेतु आमे समस्ते माने मिलीमिशी जगन्नाथ धर्मर प्रसार प्रचार करिबा ही आम मानकर माने मुख्य उद्देश्य रहिबो। आमे सेति पाइका
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବା କି ଗୀତା ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାର୍କେଟ ଗଲେ ଏଇ ଡ୍ରେସଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କିଣି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣ ଗୀତା ଗୋଟେ ଆପଣ ଆଣିକି ରଖିବେ ନା, ଦେଖିବେ ନା ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବା ସହିତ ଘରେ ବହୁତ ଜିନିଷର ମାନେ ଚେଞ୍ଜିଂନେସ୍ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋଠୁ ଅଧିକ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଲାଷ୍ଟ 3-4 months ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ଲେନ୍ କ୍ରାଶଟା ହେଇଥିଲା ସେଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଇଏ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଗୀତାଟା ହିଁ ଜଳି ନଥିଲା, କାରଣ ସେଠି କ'ଣ ନିଆଁ ଲାଗିନଥିଲା, ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ ପାର୍ଟସ୍ ଜଳି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୀତା ମାନେ ସେମିତି ହିଁ ଜଳା ମାନେ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୀତା ହିଁ ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି, ଯଦି ଗୀତା ଆପଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ସୂଚି ମନରେ ସ୍ନାନ କରି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ପ୍ରଣାମ କରିସାରି ତାପରେ କହିବେ ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ତାପରେ ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବେ, ଓಂ ପରମାତ୍ମାୟ ନମଃ। ତାପରେ କହିବେ କି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ନମଃ। ତାପରେ ଯେଉଁ ବି ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାୟର ନାମ କହିବେ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକଟା ହିଁ ଆପଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ତାର ନାମ ହିଁ କହିବେ। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଶ୍ଲୋକରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ସେଇ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ସେଇ ହିସାବରେ ନେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତୁରନ୍ତ ତ ହେଇପାରିବନି, ତା ହିସାବରେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେଇ ହିସାବରେ ଯିବେ। ୟା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ସେଥିପାଇଁକା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା କି ଯେମିତିକି ଆମ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହଉ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ମୋବାଇଲ, ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଓପନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମୋର ବି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୋର ବି ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ମୁଁ ଆଜି ଦିନର ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନର ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୋର ଯେହେତୁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ, ମୁଁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଇଁକା ବଡ଼ି ଭୋରୁ ଉଠିକି 2ଟା 2:30ରୁ ଉଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ମୁଁ ଅଫିସ୍ ବାହାରିଲି। ତ ଅଫିସ୍ରେ ପୁଣି ଯେଉଁ ମୋ ରୁଟିନ୍ ଥାଏ ମୋର କାମର, ସେ ସବୁ କାମ ସାରି ମୁଁ ଅଫିସ୍ରୁ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯେହେତୁ ମୋର ଫାଷ୍ଟିଂ ଅଛି, ତ ପାତ୍ର ବି ଖାଇବେ ନା, ତ ପାତ୍ର ପାଇଁ କିଛି ବନେଇକି ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ଦିନର ନାଇଁ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଟିକେ ମାନେ ଜଣାଣ କଲି, ତା ସହିତ ମୁଁ ଗୀତା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଲି। ତା ସହିତ ମୁଁ କ'ଣ କରିଲି ନା ମାନେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ମାଳା ଜପ କରେ, ତ ସେଇ ଭଲ ସେ ମାଳା ଜପ କରିଲି ଟିକେ। ତାପରେ ପାତ୍ରାଙ୍କୁ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଏକାଦଶୀରେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଫାଷ୍ଟିଂ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ନ ଛୁଇଁବେନି, ଇଏ କରିବେନି, ତାର ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଜଣେ ଲୋକ ଅନେଇ ରହିଛି। ଉପବାସ କରିଛ ବୋଲି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଉପବାସ ରଖିବା କି ନାହିଁ? ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମୋତେ ଯାହା ବି ରୋଷେଇ ଥିଲା ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିସାରିଲା ପରେ ଭାବିଲି ନାହିଁ ଚାଲ ଆଜି ଦିନର ମୁଁ ପୂର୍ବ ଦିନରେ କହିଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବି, ତ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଲି। ତ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା ଗୋଟେ କଥା କି ଆମେ ତୁଳସୀ ମାଳ ନେବା, ଆମେ ଏମିତି ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ମାନେ ଭଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ଭଗବତ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବା। ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣ ନୀଳ ଚଷମା ଲଗାଇଲେ ଦୁନିଆଟା ଆକାଶଟା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନା ସର୍କଲଟା ଆପଣଙ୍କୁ ନୀଳ ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ହଳଦିଆ ଚଷମା ଲଗାଇଲେ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯିବ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଯେମିତି ଯେଉଁ ମାନସିକତାରେ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଦେଖିବ ତାକୁ ହିଁ ସେମିତି ହିଁ ଲାଗିବ। ତ ସେଥିପାଇଁକା ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଭଗବତ ମାର୍ଗରେ ଭଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଯଦି ଆମେ କାହା ପାଖରେ ନିନ୍ଦିତ ଉପହାସିତ ହଉଛେ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ଗଣିବା ହିଁ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଭଗବତ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଯାଇ ଯଦି କାହାର ଉପହାସର ପାତ୍ର ହଉଛେ, ସେ ଆମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସେ ଆମକୁ ସେ ମଣିଷ ଉପହାସ କରୁନି, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଉପହାସ କରୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଏଇଟା କହିବାର ମୋ ସହିତ ଏଇଟା ହେଇନି, ତ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ମୁଁ ସର୍କଲରେ ମୁଁ ବି ବହୁତ ମାନେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଜଣ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଥିବା ମଣିଷ ବହୁତ ଉପହାସିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମୋ ସର୍କଲରେ ବି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ଫେସ୍ କରି, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇ ଅପଡେଟ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ହିଁ
भल लागिबो तो सेतिपाई काहि मु आपण माननकु मो ब्लॉग माध्यम रे आपण माननकु मु जणैली। तो मु एतिकी ही समस्त को सजेस्ट करिबी कि जेते भी आपण कर्म रे व्यस्त थांतु, जेते भी आपण पारिवारिक जंजाल रे व्यस्त थांतु, किंतु धार्मिक मार्ग पाई आपण माने निजर समय रु टिके भी समय बाहर करी स्पिरिचुअल लाइन रे जानतु ना, देखिबे केते शांति, आपण बहुत बहुत शांति लाभ करिवे। आ गोटे जिंस कहूची ना आपण माननकु जेतिकी माने मो डेली रूटीन मु आपण माननकु कहूची, प्रत्येक दिन सकाळ मु उठिले वसुधा माँ को प्रथमे नमस्कार करे, तापर निजर हातर पापुली, तो पापुली को देखी मु कहे करागे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदा प्रभातु कर दर्शन। एमिति करिकी ही निजर पापुली रे लक्ष्मी नारायण को ही आमे जेमिति देखिबा पई एमिति ध्यान र देखिबा जेमिति आम हाथ रे लक्ष्मी नारायण को आमे ही देखि पारुछ। आमे सेही अंतरर सूची मनर सहित ध्यान करिबा। ता सहित मु मोर प्रत्येक दिनर एमिति हाथर पापुली सहित जगन्नाथ लक्ष्मी नारायण को मु स्मरण करि सारिला परे मु श्री श्री कृष्ण भगवान को भी मु टिके स्मरण करे, कहे कि श्री श्री वासुदेव श्री 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 कृष्ण आज दिनर सुंदर शुभ सकाळ को आपण को कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि धन्यवाद। आपण भाबुथिबे कि सकाळ उठिकी भगवान को धन्यवाद। शुणंतु आजिर सुंदर शुभ सकाळ को आपण भाबिबे सकाळ उठिला परे आंकर सकाळटा शुभ हे गला, आंकु माने आज दिनटा शुभ ही जाना पड़ला, सुंदर भी जाना पड़ला, सेतिबे भगवान को धन्यवाद दउचंती नाई, यांकर किछि माने मति भ्रम हेछि, सेतिबे ये सकाळ उठी भगवान को धन्यवाद दउचंती। आपण थरे पछकु फेरंतु ना, पूर्व राति रे आमे भगवान को स्मरण करी कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणति हकेश नाशाय गोविंदाय नमः नमः एमिति कहि जेतबेले आमे निद्रा रे जाइथिले पूर्व राति रे आज सकाळ हबो कि नाही आमे जानिछि, कहा पई आजिर सकाळटी हेछि, सेई स्वयं भगवान को पई। तो से भगवान कर इच्छा अनिच्छा सत्य आमे किछि भी करि परिबा नाही। तो भगवानकर इच्छा सहित आज पूर्व दिनर राति निद्रा रे आमे जाई आज सुंदर शुभ सकाळटी को आमको भगवान ही भेटी देइचंती। तो सेति पई सकाळ आरंभ रु भगवान को धन्यवाद जणाइबा आम मानकर कर्तव्य आउ कर्म मध्य। तापरे आमे आज मु मोर निजर कर्मस्थल रे बाहरी पड़े, मु मोर स्नान करिकी मु ठाकुर पूजा करिकी मु मोर ऑफिस जीवा पई मोर ऑफिस गाड़ी आसे, तो मु ऑफिस बाहरी जाए। मोर प्रत्येक दिनर एमिति किछि रूटीन थाए। ता सहित मु आपण मानन कहिले ऑफिस रु मु ऑफिस रो काम सारी पुणी ऑफिस रु आसी घरे पहुंची पुणी मोर डेली रूटीन रोसेबास करबा, निज घर काम करबा, निजर फैमिली रे जे भी अछंती, जेहेतु मु दूर रे रहूची फैमिली ठू, तो मो पाखे एते फैमिली मेंबर बेसी नाहंती, मु आमे हस्बैंड वाइफ, तो दुई जनकर किछि काम थिबो घरर कि प्रत्येकटी एकादशी रे मु पूजा सारी ऑफिस जाई पहुंची ऑफिस रे लॉग इन करि सारिला परे मु घरे समस्त को फोन करी ही नमस्कार हुए, जहाँकि मझियापा मझिया हुंतु, दादा सान हुंतु, इवेन बो बड़ भाउज मझिया भाउज एमिति मु मझिया सहित तो कथा हुएनी, आउ एमती बड़ भाई तो बाहर भी रोचंती, समस्त को मु फोन करके ही मु प्रणाम हुए। कारण जेहेतु एकादशी आपण माने माने एकादशी विषय टिके मोबाइल रे सर्च करी आपण माने देखंतु कि कौनसी माने बहु दिन रु ए लाइन रे थिबा लोकन को माने पचारंतु आपण जेते भी पूजा व्रत उपवास करूचंदी ना, एकादशी गोटे व्रत करंतु ना, सबु व्रतर ही ऊर्ध्वरे आपण को माने पुण्य फल लाभ हबो। तो सेति पई मु भाबे जेते बेले मु ए व्रतटी एते निष्ठार सहित 24 आवर्स मु जेते बेले अर्ण जल स्पर्श न करी भगवान को मार्ग रे भगवान को आराधना रे निजको समर्पित करी रखे, तो सेते बेले मु मोर गुरुजन मानंकर तो
ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମ୍ୟ କରିବା, ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ମାନେ ଏଇଟା ମୋର ହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ମନେ କରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଦର ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ତରଫରୁ କନେକ୍ଟ ହେଇଯାଏ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ, କାରଣ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦୂରରେ ରହୁଛି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜି ଦିନର ବ୍ଲଗଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ନିହାତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରାଧେ ରାଧେ।